अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से। तो जनाब यहाँ पे व्लॉग का आगाज़ कर लिया है। यहाँ बजे थे तकरीबन शाम के 4। आज बच्चों का दूध जो है वो लेट आया था, इस वजह से मैं किचन में भी नहीं आई काम शाम करने के लिए। दिल नहीं कर रहा था, तबीयत कुछ अपसेट सी थी। बारिशों का मौसम है, मौसम बहुत मज़ेदार हुआ है, लेकिन ना शायद इस मौसम में ऐसा होता है, या शायद मैं डाइटिंग कर रही थी, इस वजह से ये है कि कमज़ोरी सी फील हो रही है। उठ के कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, ना कुछ पकाने को, ना करने को, ना कोई काम ना काज। आज ना मेरा फिर दिल चाह रहा था कि डाइटिंग को रखते हैं थोड़ा सा साइड पे। वैसे डाइटिंग मेरी ऐसी चल रही है, कभी कभी ना चीटिंग हो जाती है बीच में। एक दिन जिस दिन मम्मा की तरफ गई थी बर्थडे वाले दिन, वो हो गई थी, और एक आज आज ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ना वो ढीला ढीला सा पुलाव खाने को, लेकिन खैर उस तरह का नहीं बना था, ढीला ढीला नहीं बना था। चावल अच्छे बन गए थे। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा ना जिस तरह ढीले चावल बनते हैं ना उस तरह बने। तो इस वजह से मैंने कहा आज उठो ज़रा पुलाव बनाती हूँ, दिल कर रहा है खाने को। खैर है, डाइटिंग तो होती रहेगी ज़िंदगी, क्या करे बंदा। अभी तो 3 मंथ्स पहले सी सेक्शन हुआ है, और 3 सी सेक्शन हुए हैं, ना कुछ हेल्दी खाया है ना पिया है, तो फिर ना ज़्यादा देर भूखा भी नहीं रहा जाता। 2-3 दिन भूखी रही थी तो मेरे ना स्टमक में पेन होने लग गई थी, स्टमक में ना जलन सी, दिल ख़राब रहना, और सिर्फ चाय पी रही थी। चाय भी इस तरह की जिस तरह की मैंने कि आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया, डॉक्टर ने मना किया कि इस चाय की वजह से भी आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो इस वजह से ना तबीयत थोड़े से अभी ख़राब हो गई थी। अभी हालांकि 1 वीक तकरीबन हुआ है मुझे ये प्रोसेस ना कंटिन्यू करते हुए। तो फिर भी क्या करें, स्मार्ट होना है। ये भी ऑपरेट की वजह से कर रही हूँ, सी सेक्शन की वजह से कर रही हूँ। सी सेक्शन सही से सही नहीं हो पा रहा बेली फैट की वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो कर लें, क्योंकि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, अपना इतना ख्याल करने वाली नहीं हूँ कि मैं स्मार्ट हो जाऊँ। सिर्फ ये है कि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, ऑपरेट मेरा सही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो स्मार्ट हो जाती हूँ। मुझे डॉक्टर ने भी कहा कि आप अपना बेली फैट कम करें, फिर आपका ऑपरेट अच्छे से सही होगा। मैं भी, जो बहनें हैं, जो मेरी सिस्टर्स, जो मेरी शहज़ादियाँ जिनके सी सेक्शन हुए हैं और बेली फैट बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनको ये बात बता दूँ। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था तो मुझे यही पता चला है कि बेली फैट की वजह से आपका जो अंदर वाला ज़ख़म है वो सही से ठीक नहीं होता, क्योंकि आपकी बेली का वज़न जो होता है वो ज़ख़म के ऊपर रहता है, ऊपर से तो पक जाता है, और आपको यही लगता है कि आप ठीक हो गए हैं। जब आप बैठते हैं उठते हैं, आपको कुछ चुभन सी महसूस होती है ऑपरेट वाली जगह पे, कुछ ऐसा लगता है कि अंदर से कोई चीज़ आपको चुभ रही है, तो वो यही है कि आपका ऑपरेट अंदर से नहीं पकता, आपका ऑपरेट अंदर से सही नहीं हुआ होता। उसके वज़न की वजह से आप, ज़ाहिर सी बात है, जब आपका ऑपरेट होता है आपको वज़न नहीं उठा पाते, आप कोई चीज़ नहीं घसीट पाते, और जो ही बाहर से आपको जो है ऑपरेट है वो सही हो जाता है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप कोई चीज़ घसीट रहे हैं, आप उठ बैठ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो ऑपरेट है वो 1 साल या 6 महीने लगते हैं उसको अंदर तक जो है सही होने में, और जिनकी बेली फैट ज़्यादा है उनका इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो इसका हल यही है कि आप भी डाइट करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ऑपरेट के बाद एक्सरसाइज ज़्यादा होती भी नहीं है, तो ये है कि आप थोड़ा सा अपने डाइट पर ध्यान दें। मैंने तो बहुत सख्त डाइट करना शुरू कर दी है ना, एक टाइम में बिल्कुल भूखा रहना और एक टाइम खाना खाना। आप ऐसा नहीं भी कर सकते, आप नॉर्मली भी, मैं तो चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। आप अगर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में अपने वेट को जो है मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप नॉर्मल खाना शुरू कर दें। जहाँ आप 3 रोटियां खाते हैं वहाँ आप 2 कर दें, जो है 1.5 कर दें, एक सुबह एक शाम को। लेकिन ये है कि घी, चीनी, चावल ये आपको बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे, चाहे आप जैसी भी डाइट कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें, मीठा तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए कट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं फीकी चाय पीती हूँ, हालांकि वो मेरे ना ज़्यादा दिल ख़राब करती है, लेकिन पीनी पड़ती है, क्या करूँ। मीठा तो मैंने बिल्कुल निकाल दिया हुआ अपनी ज़िंदगी से। 3 बिस्किट्स मैंने परसों खाए थे। मैं आज इतनी परेशान थी, मैंने कहा मैंने क्या किया, मैंने इतनी मुश्किल से अपने डाइट को मेंटेन कर रही थी, अपने जो है बॉडी को, और मैं जो बीच में ना ये डंडी मार जाती हूँ। खैर आगे जो है ध्यान दिया जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी पुलाव। तो मैं बस अपनी उन शहज़ादी बहनों को, उन बहनों को यही कह रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी जो है अपने पहले जैसे हो जाएं, तो जो हेल्दी हैं वो थोड़ा सा अपने डाइट पे कंट्रोल करें, तो आपका ऑपरेट अच्छे से पक जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो स्मार्ट हैं वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है, वो उनका 6 महीने में, 4 महीने में, साल में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।
تو بس میں بھی یہی کوشش میں ہوں کہ میں اچھے سے ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ 3 بچے ہیں اور 3 بچوں کے ساتھ خود کو کرنا، سنبھالنا، گھر کے کام کاج کرنا بغیر کسی میڈ کے، گھر کو سنبھالنا، اپنا پکانا کھانا، اپنے بچوں کو دیکھنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بھی کیا ہے، جو ہے ہماری جو مائیں ہیں انہوں نے بھی کیا ہے، ان کی بھی ماؤں نے کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمیں کسی نے جو ہے، آپ جتنے مرضی ہو جائیں، اگر آپ میڈ رکھ بھی سکتے ہیں تو میڈ کیا کرے گی؟ آپ کے بچے تو نہیں سنبھال سکتی، آپ کے جو ہے کھانا تو نہیں پکا سکتی۔ اور ہماری جس فیملیز سے ہم بلونگ کرتے ہیں نا، ہماری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈ رکھ بھی لینا تو ہمارے ہسبینڈز، ہمارے بچے کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ گھر کے، بلکہ انہوں نے کیا کہنا کہ میری اپنی جو تربیت ہوئی ہے اس ٹائپ کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوک نہیں تھے، کھانا نہیں بنتا تھا، لیکن میری جو ذہنیت ہے نا، میری ذہنیت یہ کہتی ہے کہ جو کچن ہے نا وہ عورت کو خود کرنا چاہیے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ اگر انسان میڈ رکھے تو اس سے کچن کا کچھ کروائے۔ کچن کے برتن، کچن کا کھانا، کچن کے پونے رومال، ہر چیز بندہ خود کرے۔ صفائی کے لیے ٹھیک ہے، جن کو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ رکھیں، لیکن کچن جہاں تک میرا ذہن ہے، جہاں تک میرا دل، میں سب کی نہیں کہتی، میں صرف اپنا کہتی ہوں کہ کچن انسان خود کرے۔ کچن میں آپ کے رزق والی جگہ ہوتی ہے، جہاں سے اللہ پاک نے آپ کو رزق عطا کرنا ہوتا ہے، وہ اگر آپ کسی غیر کے ہاتھ میں دے دیتے ہو نا تو آپ کا سارا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے۔ تو میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ کچن عورت کو، گھر کی جو بیوی ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، اس کو خود سنبھالنا چاہیے۔ تو بس دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک نے اگر مجھے موقع دیا، خیر میڈ کے حق میں تو میں کبھی بھی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ کبھی انسان طبیعت خراب ہو، کبھی انسان کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو انسان میڈ رکھ بھی لے، ورنہ میرا دل ہے کہ انسان جب تک چلتا پھرتا ہے نا، انسان اپنے کام خود کرے۔ جب آپ بیٹھ جاتے ہو نا، میڈ آ جاتی ہے گھر کے کام کرنے کے لیے، ادھر ادھر سے کوئی آپ رکھ لیتے ہیں تو آپ نا بہت زیادہ سول ہو جاتے ہو، بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہو۔ تو یہ ہے کہ گھر کی جو بہویں ہیں، بیٹی ہیں، ان کو اپنے گھر کے کام خود کرنے چاہیے، یہ میرا دماغ کہتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ ساتھ ساتھ کھانا بنانے کے آپ کی آپی نے لگا لی تھی مشین، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ بارش ہو رہی ہے تو کپڑے جمع ہو رہے تھے، میں نے کہا اس سے پہلے کہ زیادہ کپڑے جمع ہو جائیں ان کو یہیں پہ ختم کر لیا جائے، تو میں نے مشین وغیرہ لگائی، بارش ہو رہی تھی تو میں نے اندر ہی تار وغیرہ باندھی اور میں نے کپڑے وغیرہ دھونا سٹارٹ کر دیے۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں میرے کپڑے وغیرہ واش ہو چکے تھے، کھانا بن گیا تھا، اور یہاں بجے تھے تقریباً رات کے 9، اور میرے بس تھوڑے سے کپڑے وغیرہ رہ گئے تھے، اور یہاں پہ جناب بچے جو ہیں پوئمز وغیرہ دیکھ رہے تھے، میں اندر آئی اور میکائل صاحب نا بیبی کو گود میں ڈال کے اس کے ساتھ کھیلے کر رہے تھے۔ بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا جب سے تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، بٹ بیبی کو رونے نہیں دیتا، سمن کو سنبھال لیتا ہے۔ تو بس جناب یہیں تک تھا آج کا ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو جناب ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں پیارے پیارے سے کمنٹس کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں، اور ہاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔